अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पे इमरान खान का आज एक बहुत अहम तेल का खेज़ इंकशाफ सामने आया है और ये पहली दफ़ा हमने सुना है इमरान खान के मुंह से। इससे पहले कभी ना रिपोर्ट हुआ, ना कभी डिस्कस हुआ। बड़ी हलचल मची हुई है उस एक इंकशाफ के बाद। इस पे बात करेंगे। साथ साथ 3 जो बड़े शहर बताए जा रहे हैं, जंग का जो मोमेंटम है इस तरफ शिफ्ट हो गया, वो आज एक रात को तालिबान के पास जा सकते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि गजनी का गवर्नर, जिसने आज ही तालिबान के साथ मुआहदा किया था और फ़रार हुआ था वो वहाँ से, कि मुझे और मेरे जो पुलिस चीफ़ हैं उसको यहाँ से बखैरियत व आफ़ियत बाहर निकालें, बाकी सारे का सारा सूबा मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, वो अभी काबुल नहीं पहुँचा था। उसको अफ़गानिस्तान की और अशरफ गनी की जो इंतज़ामिया है उसने गिरफ़्तार कर लिया। बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं। इन सब पे बात करेंगे। पहले आपको बताएं कि जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो 3 जगहों पे चल रही है। काबुल के साउथ में, कंधार पे, लश्करगाह पे और हेरात पे। इनमें 3 जो शहर हैं, 2 बहुत बड़े शहर हैं, एक तीसरा बड़ा शहर और एक अफ़गानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। कैसे तालिबान ने चकमा दिया है आज अशरफ गनी की हुकूमत को, ख़ास तौर पे पिछले 24 घंटे में, और क्यों ये तीनों बड़े शहर, बड़े अहम तरीन तजारती शहर जो है वो आज तालिबान के पास जा सकते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इससे पहले पिछले 24 घंटों में हमने जो लड़ाई की शिद्दत देखी वो सिर्फ़ और सिर्फ जवाज़ जान के या मज़ार शरीफ के इलाकों में देखी। हमने देखा कि अशरफ गनी ने ख़ुद भी वहाँ का दौरा किया और अपने जो सबसे बड़े वॉर लॉर्ड हैं रशीद दोस्तम, उनकी निगरानी में उनके बच्चे को बचाने के लिए एक बड़ी उन्होंने मुहिम जोई की। लेकिन वो तालिबान ने उनको चकमा दे के सारी की सारी उनकी जो एनर्जीज़ थी, सारी उनकी जो तवज्जो थी, उसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया। यानी कि लश्करगाह से, हेरात से और कंधार से उनकी तवज्जो को उधर डाइवर्ट किया, तो उनकी जितनी भी फोर्सेस थी वो उस तरफ जैसे गई। इतने में तालिबान ने इन तीनों शहरों में जो है वो कब्ज़ा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने कदम जमाने शुरू किए। अगर हम कंधार की बात करें तो कंधार अफ़गानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके साथ साथ फिर जो दूसरा शहर है वो हेरात है। जैसे हमने आपको पहले कहा था कि ये वो एरियाज़ हैं जिनके साथ बॉर्डर्स लगते हैं ईरान के, और एक बहुत बड़ा जो तजारती मरकज़ है, जो तजारती राहदारी है, वो इस सारे के सारे यहाँ से गुज़रती है। तो तालिबान ने उस जंग के जो मोमेंटम था उसको मज़ार शरीफ की तरफ और जवाज़ जान की तरफ शिफ्ट करके पीछे से इन तीनों बड़े शहरों में जो है वो कार्रवाई डाल दी। और इन तीनों शहरों में वैसे जो लड़ाई थी वो तो पिछले 7 दिन से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि हेरात में और लश्करगाह में बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही है। आज तालिबान ने उस सारी की सारी उस हिकमत अमली से फ़ायदा उठाकर बिल आखिर जो हेरात शहर है उसका जो पुलिस हेड क्वार्टर है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, वहाँ तक पहुँच गए। कंधार का जो मुस्लिम चौक है वहाँ तक तालिबान जो है वो पहुँचने में कामयाब हो गए। फिर ये जो लश्करगाह का एरिया है, इस एरिया में भी इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो लड़ाई चल रही है। बताया ये जा रहा है कि ये तीनों बड़े शहर जिनमें हेरात है, लश्करगाह और कंधार किसी भी वक्त तालिबान के कब्ज़े में जा सकते हैं, चूँकि इनके जितने भी इम्पोर्टेंट जो ऑफिसेज़ थे वो तालिबान वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। और कुछ देर पहले की इत्तलात ये थी कि तालिबान यहाँ से तकरीबन कुछ 100 मीटर की दूरी पे हैं। बिल्कुल बराह रास्त फायरिंग हो रही है और बहुत सारी जगहों पे ये वीडियोस आ रही थी कि तालिबान के आगे सरेंडर कर रही है अशरफ गनी की फोर्सेस। सरेंडर करने की सबसे बड़ी वजह, एक उनके 7 दिन में 10 सूबे चले गए उनके हाथ से। उनकी जो फोर्सेस हैं उनको कुछ समझ नहीं आती कि क्या करें। उनका आर्मी चीफ तब्दील हो गया, उनको इसलिए भी कन्फ्यूजन है। बड़े बड़े जो गवर्नर हैं वो हथियार डाल रहे हैं। और आज ही बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। आज जब तालिबान गजनी को फ़तह कर रहे थे तो वहाँ का जो गवर्नर था उसने तालिबान के साथ एक मुआहदा किया। उसने ये कहा कि मुझे और मेरा जो चीफ़ है उसको यहाँ से आप निकालने में हमारी मदद करें। मैं कोई लड़ाई नहीं करता, कोई मज़ाहमत नहीं करता, सरेआम हथियार डालने के लिए तैयार हूँ, आप मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने का रास्ता दे दें। तो तालिबान, बताया ये जा रहा है कि उस वक्त उसको तालिबान ने एक सेफ़ एग्ज़िट दिया और वो अभी काबुल की तरफ रवान दवाई था। जब वो विरदिक सूबे में पहुंचा तो वहीं पे अशरफ गनी ने और उसकी फोर्सेस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया कि तुमने भाई क्यों सरेंडर किया, तुमने लड़ाई क्यों नहीं की। अब आलम यह है कि गवर्नर को भी गिरफ़्तार करना पड़ रहा है। इस तरह का जो है वो क्योस है और कन्फ्यूजन है अशरफ गनी की हुकूमत के लिए।
آج ایک اور بڑا انٹرسٹنگ عمران خان نے کچھ ایک سیشن کیا، اس میں ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز سامنے آئی ہے جو اس سے پہلے کبھی رپورٹ نہیں ہوئی. حالانکہ عمران خان جو ہے وہ ان کا ایک بالکل دو ٹوک موقف رہا اشرف غنی کی حکومت کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے. بارہا وہ پچھلے 10 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس میں طالبان کا شیئر بھی ہو، جس میں جو دوسری جو سیاسی جماعتیں ان کا بھی شیئر ہو. لیکن یہ جو آفر تھی نہ تو طالبان کو قبول تھی اور نہ ہی یہ آفر جو تھی وہ اشرف غنی قبول کر رہا تھا. آج بالآخر ہم نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ اب یہ اشرف غنی نے احتیاط تو ڈال دیے، پریکٹیکلی مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے. انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات جن کو وہ اور ان کی ساری ٹیم دہشت گرد کہتی ہے، ملیٹنٹ کہتی ہے، پاکستان سپانسرڈ کہتی ہے، اب وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے، ان سے اپنے لیے گورنمنٹ مانگیں گے، ان سے اپنے لیے تحفظ مانگیں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ اور آپشن بچا ہی نہیں ہے. آج عمران خان نے بالآخر یہ چیز واضح کر دی کہ میں نے طالبان کو بہت کوشش کی، میں نے طالبان کو قائل کیا کہ آپ مہربانی کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. تو طالبان نے دو ٹوک انکار کیا، اور طالبان نے کہا کہ جب تک اشرف غنی استعفیٰ نہیں دے دیتا اس وقت تک ہمارے کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، ہم کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور اس سے آپ کو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ طالبان نے اگر اتنا گین کر لیا پچھلے 7 دنوں میں جو پچھلے 20 سال میں وہ حاصل نہیں کر سکے، تو اب وہ کس حساب سے طالبان جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹاکس کریں گے، کس حساب سے اس کی برتری کو تسلیم کریں گے. ٹاکس کرنے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں، پھر آپ ان کو اپنے سامنے والی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، آپ ان کو ان کی قوت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے شیئر کو تسلیم کرتے ہیں. اشرف غنی اور اس کی فورسز کا ہمیشہ یہ نیریٹو رہا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایجنٹس ہیں اور یہ ٹریٹرز ہیں اور یہ افغانستان کے اصل وارث نہیں ہیں. پہلا انکشاف اور پہلا اعتراف اپنی شکست کا تو یہی ہے کہ آپ ان کو، جن کو آپ دہشت گرد کہتے تھے، آپ ان کو اسی ٹیبل پہ، اسی برابری کی سطح پر لا کر ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اب آپ ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جنگ کو بند کر دیں، آپ ہمیں تحفظ دے دیں، یا آپ ہمیں اس حکومت میں کوئی حصہ دے دیں. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ طالبان کی بہت بڑی فتح ہے. اگر آپ پچھلے 10 صوبوں کو یا پچھلے 7 دن کی ایفرٹ کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف صرف آج کے دن کی ایکٹیویٹیز رکھیں جس میں اشرف غنی خود قائل ہو گیا اور اس نے دوحہ آفس سے یہ ریکویسٹ کی، قطر سے یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ ہمارے درمیان جو ہے وہ مذاکراتیں ان کو کامیاب کروائیں اور اس کے بیچ میں کوئی راستہ نکالیں جس میں ہم بیٹھ کر اب بات کر سکیں. تو یہ اشرف غنی کا موقف ہے، لیکن اس پہ میں طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین صاحب، ان کا موقف لینے کی کوشش ضرور کروں گا کہ وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. لیکن جہاں تک میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ نہیں لگتا کہ اب طالبان کسی بھی اس طرح کی ڈیل کو دوبارہ اس کا حصہ بنیں گے، یا کم از کم اشرف غنی کے ساتھ کوئی ایسی ٹاکس کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سہیل شاہین کا ایک اور انٹرویو کروں، اس کو آپ تک پہنچاؤں. فی الوقت مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.